जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करें भल थे आ गुड मॉर्निंग मोर गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को आप स्वागत जनाऊँगी। आज तो हूँ रविवार आ थर्ड रज आ मत थर्ड रज आज गोटे पार्ट टाइम भड़ा मिलला पूरी कोणार्क आई गाड़ी भी नहीं जी टावेरा गाड़ी आउ थे तो नहीं जाइए आप जानते निमापड़ा नहीं जाइए एटा हूँ से गाड़ी सका 7टार फोन आइला व्यस्त घर ब्लॉग कर पारे तो आसिक ना बाहर गाड़ी पाखे ब्लॉक कर चलन देखा आज दिन सारा कौन हो बर्तमान मुझे आपार्टमेंट गेस्ट मानक नेबी अच्छी वेटिंग बहीचे आपार्टमेंट एमती लुकटा अच्छे सांग मैंने आम बर्तमान पूरे पहुँचलु सब लोग गले बर्तमान गाड़ी पार्किंग रखीदी आए चल चल जाऊ देखो पुरी रे खाई भितर चल चल जाऊँगी बर्तमान मुझे पहुँचली आई मंदिर जय जगन्नाथ। बर्तमान देखु आज बहुत भिड़ होती मंदिर जगह बही जय जगन्नाथ प्रबल भिड़ जाऊँ मंदिर भितर को आसे आइला कथा फोन तो भितर को नहीं हेनी फोन पैंट रखी जाए पड़ो आपण मान तो जानते रथयात्रा जुलाई 7 अच्छी तो ये रथ काम चलती देखु सब लगी रथ काम चलती भिड़ खाली देखो केते लंबा लाइन लगी पूरा लाइन ये लगी लाइन बाप रे बाप मंदिर लाइन देखो कितने लाइन लगी से पूरा लंबा लाइन आम तो ये सब रथ काम चलती आप जानते जुलाई 7 अच्छी रथयात्रा रथ काम चलती देखो लाइन टा देखो ये स्टार्ट होती लाइन देखे लाइन स्टार्ट होती बर्तमान देखो पूरा 3टा रथ हुए से सुभद्रा चलती आमर बलभद्र जगन्नाथ आगे चलती देख पारे आगे आई रथ काम चलती बोलिका रास्ता टे जाम एमती रोचे केते जाम है देखो अबड़ा पानी तो जाऊँगी कोड़वा पूरी जाम होता तो मुझे दर्शन कले बाहर बाहर पलि आसली बाहर मुंडे मानी पलैली पूरी ये जाम हो प्रबल भिड़ तो मुझे गेस्ट नहीं गई तो प्रोब्लेम हम जो लाइन कले बाहर मुंडे मारी पलैली आपण मैंने रथ भी रथ के कम होती वीडियो भी देखीदेली चल मैंने जाऊँगी गाड़ी पाख चलन जा गोटे कथा कहि जो मैंने भी पूरी आउट दयाक प्लीज के कार हाथ छाड़ ना प्रबल भिड़ होती जहाद्वारा कौन हो कि पिला मैंने हजि जाती गोटे आलाउंस कर 7 वर्षर झीटे हजि 7 वर्षर झी हजि से मुझे अलाउ बहुत कर बार बार अलाउ कर सी हजि से कहली किए हाथ छड़ा करते पूरी आसे मैंने प्लीज निजे फैमिली दायित्व रखें खास कर छोट पिला जो मैंने अच्छा आपको दायित्व रखें गोटे आए एक्शन दिखाती आज पूरी एत खरा जना पड़नी काली तो भुवनेश्वर बहुत खरा होता फास्ट रज दिन भी भल
ଭଲ ପାଗ ଦେଇଥିଲା। କାଲି ଟିକେ ଖରା ହେଇଥିଲା, ଆଜି ତ ପୁରୀରେ ଟିକେ ଖରା ଭଲ ରଜ ପାଗ ଦେଲା ଭଳିଆ ଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ ସାରା ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଟିକେ ପୁରୀରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ, ବାହାରିକି ଏବେ କୋଣାର୍କରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦେଇ, ଭୋକ ହେଲାଣି। ଟାଇମ୍ ଆସିକି 2ଟା ବାଜିବ, ଯାଉଛି କ'ଣ ଖାଇଦେଇକି ଆସେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛି। ବିରିୟାନୀ ଗୋଟେ ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲଟା। ଆମର ବିରିୟାନୀ ପଳେଇ ଆସିଛି। ಏನಪ್ಪಾ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ଖାଇକି ପଳେଇଲି, ମୁଁ ଆସିକି ଗାଡ଼ିରେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଯିବିନି, ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି। ତାପରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ବି ହେଇଛି, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିପିଲ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଆଉ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଚା ପିଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ତ ମୁଁ ତ ଚା ପିଏନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିକି କହିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା। ଆଉ ଆଜି ପୁରୀ ବହୁତ ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ପୁରୀ ବାହାରିଲା ବହୁତ ଲେଟ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। ପୁରୀ ବାହାରକୁ ଲାଗିଗଲା 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା। ଆଉ ଏବେ ଆସି ପିପିଲ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପିପିଲ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମ ଗାଡ଼ି। ଆଉ ସେମାନେ ଚା ପିଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ତ ଚା ପିଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ତ ମୁଁ ଗଲିନି, ଯାଇଥିଲି ପହଞ୍ଚି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇନା ଗେଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ବାହାରିଲି। ଏବେ 10ଟା ହେଲାଣି ରାତି, ଆଉ ବହୁତ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ଥିଲା। ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଘରେ କ'ଣ ଖାଇବା ହେଇଛି। ଖାଇବା ଆଉ ରେଷ୍ଟ, ବହୁତ ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି। ଖାଇବା ଶୋଇବା ଆଉ। ବେଶୀ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି କଣ ମତେ ପାଟି କରୁଛୁ? ଗଲା ସାଇଜ করে কিন্তু সাইজ করে দেখি সাইজ করে গোটা 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 যে গোটে দউ যা জামা প্লেট দে দাও গোটে দে তাতে ରଖେ ରଖେ ତାতে। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ରାତିରେ ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଘୁଗୁନି ଆଉ ମିଠା ପୁରୀ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷୀରା। ବାବା ଆଜି ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଭୋଜିକି କ୍ଷୀରା ଆଣିଥିଲେ। ଇଏ ଜଣେ ମାମୁଁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ମିଠା ଆଣିଥିଲେ। ତୋର ମାମୁଁ ଘରେ ଅଜା? ହଁ ତୋର ଅଜା? ମୋର ଅଜା, ତୋ ମାମୁଁ ନା? ଆଉ ମୋ ନାନୀ ଏଠି ଖାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଟାଟା ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ ବାଏ।